ባህሊ ድማ بحد حد وجن زعولሎ ትርእዩ حزب زي قال معالتي زقدام زي بتاعم زدنق ነገር ክንደይ ምእመናን ክንደይ መነኮሳት እዮም ቅዱስ ስግኡን ክወርዶም ተቀበሎም እዚ ዝሐጉስ ግን ኣብዛ ሓግነ ይተቀበለን ስጋው ደም ዝቅበል ውሑድ እዩ ብባህሊ ዕድሜኻ ገና እዩ እናተባሃለ ዕድመ አይፈልን ንህፃን ንመንእሰይ ንሽማግለ እዩ زين فلتينا ودا ንምንታይ ዳህና ዘይን ቆርብ ሕዚ ሃይማኖትና ጽቡቕ ጽሩይ ጽፉፍ እናሃለየ ኣሞንጎ ድማ ባህሊ እናተሓወሰ ይኸደሉ ማለት እዚ ባህሊ እዚ ብደንቢ ንሃይማኖትና ብግቡእ የጥቆዖ ይጎድአሎ ማለት እዩ ሕዚ ቆልዓ ክደፍ ወይ ደቅስ ቤተክርስቲያን ታዩ እናተባሃለ ብጣዕሚ ጉጉይ ኣባሃላ ብቆልዓ ኻየ ጸሎትስ ውሰደን ማለት ይባሃል ለዚ ይባሃል أبيد أيكم مهارو تايمانوت أبيد أيكم مهارو تمجبار أبيد أيكم مهارو تسرعات قرمكم كو حزي مسكال مسلم كو حد بوتاكو خمس قرم سلام زول خلوكو أرتدوكس خوينهم دقنا من إسي مالت يرداكم دلو سلالي فولتو مالتي قالي مخنيات ولدو من دحر لا وصدوهم زيا خمس زيا خا بيتكريستيان بزيا خا تأتي نهدك نستو بزيا نهدك تعطي بزيا نسألها كم زيا خات مسكال كم زيا خات السلام سرعتنا زيا نابلنا ندحر كهوس أنتم زيرينا يوم دحاركو أيقبلنا حز أنا ولا بزز لكم ما ينفلتكم جن أمندر أبيت السب أمسجورة بيت أم حبر السب خندي عينت شجر خندي عينت سجميل له حاو مصحفتو جوربيت مسجوربيتو سبعين سبيتن حق سرعات زي يقولوا بزح نجارات على اللي سويته خالد سويتي حز إزي بتعمي بأرتدوكس هتصيف وجود سخنة فتح ريو ديسة كفتم زمرعوس بس أنا عات زجرمكم زفتحوا يوم زوج حزل لفت كتماتات مالتي تغلى لا ولا دي سابا ولا مغل بعمت كاوز مرعومة توم زفتحوا يوزحوا بغزري زخلوا نجر زخل شجر زخل مكراز بس حنا زلص مجمري عرسنا وكنر يجبا كاوز يا هيرس كم ولدنا أخواننا نرحيقنا عنا زلنا بحق مالتي أفرد بيت زوعلكم دي بحنت صدر مريتكم زيادة في خان توهيلو حنتي إمني سكع مقتال زبط حلو مالتي كاو ليلان قوليلان قدس باولس كم زولو ما نم جوا يلن باريا يلن سبعة يلن سبيت يلن كلكم بكريستوس تطمئكم حادئكم زبل هذه حدا ميدياتات نرئينا زي خمس إيو سب እግዚአብሔር አርአያ ምሳሌ ተፈጠረ ሰብ ሓደ خلت ሰብ የለን አዳም ሓደ ሔዋን ድማ ሓንቲ ኩላትና ደቂ አዳም ደቂ ሔዋን እና ሓደ ቦታታት ትሪእዎ እዚ ባሪያ እዩ እዚ ከምዚ እዩ እዚ ተፈላለየ ሽማት እና ተዋሃበ ኣብ ልዕሊ ሰባት እዚ እውን ጉጉይ አካይዳ ማዕረ ቤተ መቅደስ ከኣትዩ ተማሂሮም ደይ ነገራት መለክዒ ኣማሊኦም ታ ቤተ መቅደስ መለክዒ ኣለዋ እዩ ዲያቆን ዝኸውን إذا زخنا قدوس تيموثيوس أغميتوي كهن زخونون كم إذا دحرام ماليسي سألمي خا أي خا بري خا جواي خا إنها تهلا كبيت ورثيان كقلة يولون ووالد ومنفس قدوس أهادو أملاك أمين كور ملأك مهرت أدم ناي دو مورق أجر سكت سرح فتامي كمون كوران أو منقصات ليك أونتي نايز عدي نايزي قدوس قدام زي منقصات كمون أبوتات عبيت عدي ولدي مؤمنان كلكم من أسي بجزاهر أملاخنا فتصم سلام هم يؤنيكم هم يحديركم هم يوعلكم ناي محرت ناي فقري ناي سلام أبو أقو أبل علينا بزيحو أملاخنا جزاهر نزاق الدستعلت زيا بسلام بتعنا أبزيك نراخب زي قدس قدام زيون بركات كنساتف فقدلنا أملاخ خبرين مسكانا نعو يكون بكريستوس زأمنكم ناتو من قدي
كتختلو دأمبر بإمنت طرح كتنورو أيخونن زبل أف فيليبيسيوس معرف حدا وزرع إسرائيل شعنتي كابل الله هاي قال حدا موجس غيرنا نشتي حاصر ملختن من محلاف زاكليو بحقي يردانا ايلو معالتي ناي سرك قداسي ايو كلاتنا وصومنا للنا انا ونا منغدي اندياوم بزي اغاطامي لو معالتي بزح غايزي بزح صحايل نره እግዚአብሔር አምላክ ምሕረቱ ዝሑ ጽቡቕ ዝናብ ወቂዑ በጣም ደስ ነገር ኢና ማለት እዩ እና ዓብይ በረከት እዩ እንኳዕ ደስ በለና ንእንስሳት ንዓናውን ሁሉ ማለት እዩ ሞ መልእኽቲ ሓፂር መልእኽቲ ንምሕልላፍ እዩ ምክንያቱ ውዕሎ ቅዳሴ ስለ ዝኾነ ሕዚ ቅዳሴ ተወዲኡ ድሕሪ ቅዳሴ መቸስ ብዙሕ ምኽሪ ምዕዳን ንእሽተይ ንምሕልላፍ ሰላምታ ድማ ንወለድና زعوخمنا ولدي حزبي نحزبنا نمحلاف زاكل ينبر خزي نوح تمرتي كنمهر مالتي يخوني ما كمتي يما قسي رئيسي زوال خوا قدوس قالوا زنقرنا فيليبيسيوس ملختي قدوس باولوس فيليبيسيوس نزنور مؤمنان زصحافو مخنياتو تايزولو منافقان يلعل نيروم سب بإمنة طرح بتي زامن إمنة طرح تصدق يخليو تواغاتك حساب كريستوس تفصيمو ايو بصقو دحينا عينا زولو منافقان تفلاليو تفلي كاب قنع زخونه ناي ابوتاتنا هايمانوت استمهرو وصاي زخونه ነገር زمهرو ስለዝኖር ንዓቶም ጽሐፎ እዩ ትመልእኽቲ ማለት እዩ ምክንያቱ አሚንኩም ጥራሕ በክርስቶስ ክትነውሩ ዘይኾነስ ከምቲ ንሱ ተቀበሎ መከራ ክትቀበሉ እዩ ዝግባእ ዝብል ማለት እዩ ምክንያቱ ንሱ ጾይሙ እዩ ንሱ ጾይሙልና እዩ አንሕና ሕዚ ክንጾውም ግድና ይኾነን ልውሉ መናፍቃን ነው እዮም ትፈልጥዎ ማለት እዩ ሰምዒኩም ወደ ቀደምውን ነይሮም እዮም ዝገርመኩም ሕዚ እናበዝሑ ከይዶም ይና ተረደና ዝኸይድ ዘለንበር ቀደም ነይሮም እዩ ብጸጋ ጥራሕ ድሕና ኢና ዝብሉ ማለት እዩ ስለዚህ ንዓቶም ጽሐፎ መልእኽቲ እዩ ምክንያቱ ንሕና ንጾውም ዘለና ሕዚ ንጽሊ ዘለና ትሩፋት ፍቅሪ ምግባር ሃይማኖት ሒዝና ከም ኦርቶዶክሳውያን ንቅጽል ንነብር ዘለና ዝኹሉ መከራ ተቀበሉ ዘለኹም ዛሎም መዓልቲ እኳ ጥራሕ ጾምኩም ማጾም ክንደይ ካብ ርሑቕ ካብ ገጠር መጽኢኹም ይኸው መሽየሎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ዋጋ ዓስቢ ስለ ዘለዎ እዩ አሚንኩም ጥራሕ ክትነብሩ ዘይኾነስ በቲ ክርስቶስ ዝኸዶ መንገዲ አሰር ንዕኡ ክትስዑ እዩ ጾይሙ ንዓናውን ጽሙ ይልና ትሕትና ናይ ሐዋርያት እግሪ ሓጺው ንዓናውን ትሕትና አርኢና ፍቅሪ ነውሱ አሕሊፉ ስለና ኢሉ ነንሕድሕድና ድማ ክንፋቀር ምሂርና ስለዚህ እዚ ሁሉ ናይ ሃይማኖት ስራሕ ትሩፋት ምግባር ማለት እዩ እና እዚ ንምዝካር ዝኣክል ማለት እዩ ምክንያቱ አውጾሚና ዘለና ሕዚ ኩላትና ከም ትፈልጥዎ ማለት እዩ ብፍላይ በእውነቱ ንሕና ኦርቶዶክሳውያን ታሪኽና ብጣዕሚ ዘሐጉስ ዓለም እውን ዘደንቅ ዘይተበረዘ ዘይተከለሰ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ እናተመሓላለፈ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝመፀ ሕጊ ስርዓት እዩ ዘለና ማለት እዩ እዚ ክንዕቅቦ እዩ ዘለና በዚ አንጻር ድማ ብሓቂ ባህሊ ድማ ብሓደ ሓደ ወገን ዝዓውለሎ ትርእዩ ኢኹም ሕዚ እዚ እኳ ሎመዓልቲ እዚ ገዳም እዚ ብጣዕሚ ዘደንቅ ነገር ክንደይ ምእመናን ክንደይ መነኮሳት እዮም ቅዱስ ስግኡን ክብርዶም ተቀብሎም እዚ ዝሐጉስ እዩ ግን ኣብዝሓ ግን ኣይተቀበለን ስጋሆዶም ዝቅበል ውሑድ እዩ ብባህሊ ዕድሜኻ ገና እዩ እናተባሃለ ዕድመ ኣይፈልን ንህፃን ንመንእሰይ ንሽማግለ እዩ እዚ ንፈልጥ ኢና ወደ ንምንታይ ዳሂና ዘይንቆርብ ሕዚ ሃይማኖትና ጽቡቕ ጽሩይ ጽፉፍ እናሃለየ ኣብ መንጎ ድማ ባህሊ እናተሓወሰ ይኸደሎ ማለት እዩ እዚ ባህሊ እዚ ብደንቢ ንሃይማኖትና ብግቡእ የጥቅዖ ይጎድአሎ ማለት እዩ ሕዚ ቆልዓ ክደፍዎ ይደቅስ ቤተ ክርስቲያን እንታይ እዩ እናተባሃለ ብጣዕሚ ጉጉይ ኣባሃህላ ብቆልዓ ካየ ጸሎትስ ውሰደን ማለት ይባሃል ዘይ ይባሃል ዋ ኣበይ ዳይኩም መሃሮ
ሃይማኖት አበይዳ አይኩም ማሃሮት ምግባር አበይዳ አይኩም ማሃሮት ስርዓት ገርሞኩም እኮ ሕዚ መስቀል ምስላም እኮ ሓደ ቦታ እኮ ከምዚ ገይሮም ሰላም ዝብሉ ካለው እኮ ኦርቶዶክስ ኮይኖም ደቅና መንእሰይ ማለት ይርዳኩም ደሎ ስለለይ ፈልጡ ማለት ይገለገለ ምክንያቱ ወለዶም እንድሕር ላወሰድዎም ዚኣ ከምዚኣ ኢኻ ቤተክርስትያን በዚኣ ኢኻ ተኣቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ በዚኣ ናይ ደቂ ተባዕትዮ በዚኣ እያ ነፀላ ከምዚኣ ኢኻ መስቀል ከምዚኣ ኢኻ ትሳለም ስርዓትና እዚኣ እያ እናበልና እንድሕር ካብ ህፃንነቶም ዘይርኢናዮም ድሓር እኮ ኣይቕበሉና ስለዚ ቆልዓ ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ክመሃር ዘለዎና ብሓቂ ሎመዓልቲ ኣነ እዚ ብጣዕሚ ምግናን ከይመስል ብጣዕሚ የተደኒቐ እንደይ መናእሰይ ኣለዋ ኣብዚ እንደይ ወጣት መናእሰይ ገና ወራዙት ኣብዚ ዘለዋ ኣብ ከምዚ ዓይነት እሞ ኣብ ገጠር ርኢኹም ብጣዕሚ በቃ ባህልን ኣከዳድንአን ኩሉ ትርእይዎም ከለኹም ብጣዕሚ እዚ ዝሐጉስ እዩ እዚ ክትዕቀብዎ ይግባእ ማለት እዩ እዚ እዩ ጥራሕ ሰው ኢልኩም ብእምነት ክትነብሩ ዘይኮነሲ ክርስቶስ ዝኸዶ ፍለጋ መንገዲ ምኽታል ማለት እዚ እዩ እሞ ብሓቂ ፍቅሪ ድማ ሓዙ ኣነ ኣብ ወፃኢ ዓዲ እየ ዘገልግል ኣብ ወፃኢ ዓዲ ብዙሕ ዓመት ኮይኑኒ ኣሎ ግን ያው መቸም ህዝብና ንፈልጦ ኢና ብዝረኸብና ኣጋጣሚ እውን መቸም ብኣገልግሎት ብዝተፈላለየ መንገዲ ነፅንዖ ኢና ማለት እዩ እሞ ፍቅሪ ጠፊኣ እያ ለላ ብሓቂ ሕዚ ኣነ ዋላ ኣብዚ ዘለኹም ኣይንፍለጥኩም ግን ኣብ መንደር ኣብ ቤተሰብ ኣብ ምስ ጎረቤት ኣብ ማሕበረሰብ ክንደይ ዓይነት ሽግር ክንደይ ዓይነት ፀገም እዩ ዘሎ ሓው ምስ ሓፍቱ ጎረቤት ምስ ጎረቤቱ ሰብኣይን ሰበይትን ሕጊ ስርዓት ዘይብሉ ብዙሕ ነገራት ኣብ ልዕሊ ሰበይቱ ካልእቲ ሰበይቲ እዚ ብጣዕሚ ብኦርቶዶክስ ኣፀያፍ ውጉዝ ዝኾነ ፍትሕ ክንደይ ሰብ ካብቶም ዝምርዖውስ ብፅንዓት ዝገርመኩም ዝፋትሑ እዮም ዝበዝሑ ዘሎ ኣብቲ ከተማታት ማለት እዩ ጠቕላላ ዋላ ኣዲስ ኣበባ ዋላ መቐለ ብዓመት ካብ ዝምርዖውማ እቶም ዝፋትሑ ይበዝሑ ብቁፅሪ እዚ ስታይ እዩ ዝኩሉ ንሕናስ ዳርጋ 95% ካብ 100 ኦርቶዶክስ ኢና እታ ኦርቶዶክስ ፍትሕ እውን ኣይትፈቅድን ብመሰረቱ ኣይፍቀድን ኣብ ልዕሊ ሰበይቲ ኻውን ካልእቲ ሰበይቲ ክትድርብ እውን ኣይፍቀድን ክልክል እዩ ሓደን ሓንቲ እያ ትብል ዝኩሉ ነገር ዝኩሉ ሽግር ዝኩሉ መከራ ዝበፅሐና ዘሎስ መጀመርያ ዓርስና እውን ክንርኢ ይግባእ ካብ እግዚኣብሔርስ ከም ወለድና ኣይኮንና ንርሒቕና ኢና ዘለና ብሓቂ ማለት እዩ ኣብ ፍርዲ ቤት ዝውዕል ክንደይ እዩ ብሓንቲ ስድሪ መሬት እኮ እዚኣ ደፊእኻ እንተባሂሉ ሓንቲ እምኒ እስካዕ ምቅታል ዝበፅሓሎ ማለት እዩ ካብኡ ሌላን ጉሌላን ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ማንም ጨዋ የለን ባርያ የለን ሰብኣይ የለን ሰበይቲ የለን ኩልኩም ብክርስቶስ ተጠመቕኩም ሓደ ኢኹም ዝብል ሕዚ ኣብ ሓደ ሚድያታት ንርኢና እዚ ከምዚ እዩ ሰብ እግዚአብሔር ኣርኣያ ምሳሌ ዝተፈጠረ ሰብ ሓደ እዩ ክልተ ሰብ የለን ኣዳም ሓደ እዩ ሔዋን ድማ ሓንቲ እያ ኩላትና ደቂ ኣዳም ደቂ ሔዋን ኢና እና ኣብ ሓደ ቦታታት ትርእይዎ እዚ ባርያ እዩ እዚ ከምዚ እዩ እዚ ተፈላለየ ሽማት እናተዋሃበ ኣብ ልዕሊ ሰባት እዚ እውን ጉጉይ ኣካይዳ ማዕረ ቤተ መቅደስ ከይኣትዩ ተማሂሮም ክንደይ ነገራት መለክዒ ኣማሊኦም እታ ቤተ መቅደስ መለክዒ ኣለዋ እዩ ዲያቆን ዝኸውን እዚ ዝኾነ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ኣቕሚጥዎ እዩ ካህን ዝኸውን እውን ከምኡ እዚ እንድሕር ኣማሊኡ ሲ ፀሊም ኢኻ ቀይሕ ኢኻ ባርያ ኢኻ ጨዋ ኢኻ እናተባሃለ ካብ ቤተ ክርስቲያን ክግለል የብሉን ማለት እዩ እና ብሓቂ ብዙሕ ነገራት ኣብ ኣቦታትና ዘይነበረ ኣብ ወለድና ዘይነበረ ነገር ንስእን ኣለና ንስኹም ልዕሊ ኣብዚ ተቐመጡ ድማ ትፈልጥዎ ማለት እዩ እሞ እቲ ናይ ክርስቶስ ዝገበረልና ውዕለታ እቲ ዘርአየና ፍቕሪ እቲ ዘርአየና ትሕትና ብተግባር ክንነብሮ እዩ እምበር ስቑኢልካ ኦርቶዶክስ እየ ብማለት ዝፀድቕ ሰብ የለን ናይታ ኦርቶዶክስ ስራሕ እቲ ሃይማኖት ትእዝዞ ነገር እንተዘይገይሩ ስቑኢልካ ብሽም ጥራሕ ዝፅድቕ ኣይኮነን ምክንያቱ ደቂ ኣብርሃም ኢና ብማለት ትድሕኑ ኣይምሰልኩም ናይ ኣብርሃም ስራሕ እንተሰሪሕኩም ኢኹም ትድሕኑ እምበር ዝብለና ቅዱስ ወንጌል ርኢኹም ዶ ምክንያቱ ኣይሁድ እኮ ንሕና ደቂ ኣብርሃም ኢና ደቂ ሙሴ ኢና ደቂ ዳዊት ኢና እናበሉ ክርስቶስ ኣይተቐበልዎን ኮታስ ሰቒሎሞ ካልኦት ኣህዛብ እናተቐበልዎ ንሳቶም ግን ኣይተቐበልዎን ስለዚ ከምዚ እናበለ ይግስፆም ነይሩ ማለት እዩ እሞ ብሓቂ ሎመዓልቲ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ዋና ዝመፃእና ዓላማ ሕዚ ብዙሕ ነዊሕ ትምህርቲ ክምህር ኣይኮነን ከምቲ ዝነገርኩኩም እዚ ብጣዕሚ ጥንታዊ ገዳም ብኣሽሓት ዓመታት ዘቑፀረ ጥንታዊ ገዳም እዩ መዝባዕ ድማ ከምቲ ዝፈልጥዎ ናይ ቅዱሳን ቦታ ጠቕላላ ኣብ ዓድና ኣለው ዝበሃሉ ዓበይቲ ገዳማት
كوالدبا زينأس እዩ መዝባዕ ማለት እዩ ብዙሓት ስውራን እስካዕ ሕዚ ብዙሓት ቅዱሳን ዘለውዎ ቅድሚ 30 ዓመት ብትክክል ቅድሚ 31 ዓመት ኣነ ኣብዚ ቦታ እዚ መፅአ ነይረ ቆልዓ እናሃለኹ ማለት እዩ ሸቆልዓ ገና ሽዑ መነእሰይና ኣብዚ ገዳም ንምንን ኢልና መፅኢና ግን ኣብዚ ከባቢ ስለ ዝኾነ ቤተሰብና መፅኦም እናደለዩ ያው ኣብዚ ረኺቦምና ማለት እዩ ድሓር መሊሶምና እኔንታ ጠው ዝበሃል ነይሮም ኣብዚ እኔንታ ገብረዮ ዝበሃል ነይሮም ካልኦት እኳ ይዝክርን ቁልዕነት ስለ ዘሎ 3 መዓልቲ ፀኒሕና ድሓር በዚ ሓሊፎም እናተባሃለ ቤተሰብ መሊሶምና ማለት እዩ ካብኡ ናብ ርሑቕ ገዳም ኢኹም ትኸዱ ዘለኩም ኣብዚ ከባቢ እዚ ደኣ ኣብዚ እንደርታ ኮይኑኹም ሲ ረኹኹም እዮም ቤተሰብ ኢሎም ነብሶም ይምሓር በረከቶም ይፅሓና ኣባ ጥበው እዮም ኣይንፈልጥና ንሕና እውን ዋልድባ ዝበሃል ርሑቕ ቦታ ኣሎ ኢሎም ዝነገሩና ማለት ሽዓይ ሰማዕኹ ኣነ ኣብዚ ቦታ እዚ ድሓር ዋልድባ ድሕሪኡ ኸይድና ኣብ ዋልድባ እዩ ምንኩስናና ምነናና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ብዙሕ በረከት ዘለዎ ቦታ እዩ ጥንታዊ ቦታ እዩ ግን ከምቲ ዝግብኦ ታሪኹ ክፋለጥ ኣይንርእዮን ዝገርመኩም ካልኦት ገዳማት ببزح ملكع بزينا بستفلالي من قدي يفلت إيو إزي جنس كعز يتفلت زيز مسل بعد تريو واشا إيو مالتي نا تاين مالت دلية إذا بوتازي بيت كريستيانون تخرط كجبروا اللي زجب أبوتاي هذي أفتي قدم رئة دج سلام سلزي اللي تسوى تخلوا نجار أفت من قد إلى اللي مالتي بتعمي بحق زحفر مالس نعاهم يخون نسخهم دحر عاقم زيولكم أبزي أو قد أرزل لهم من نوارهم توم قدامه ويانون برخاء يوزي عفر دنبر برخاء أمس برخاء كابزي نازي من درون زلا مثلا نازي وده يلا نا شيخات نفلت أنا بزي قربايو سلازي تايل مالت دليئية ناتخاتهم قدلته يخونن أن حناون سكا حز يحجزنا يو كم بيت كريستيانون زي تحجزه توم منكو ساتون أبز برخازي مزحت يوم حزي كم تتردع هو لعلي لا أربعة شديشة زخونو منكو سات يوم زلو منانيان أبزي مالتي قل مزحتهم هو أن يوم تواشات حاو يوم بزح يوتسون يوم سلازي ساتهم منهم كجوري يخلون خيدهم كل منو يخلون وسعهم كل منو يخلون زبوتازي ون كعبي جهوسان سلازخونو خابسون تفليهم زنور سلازخونو مزحتهم أبزي زلو أبوتات أديتات ون منكوسات مالتي يمو نحنا حزين اشتي تبوتا نمرأي نزمس أنا دحري شو عدت شو منت عامت دما عامت مراتو كويس كرون جن بتسعة لحدني مثلني أبزي مسئي خلت سومون أبزي فلسطة سواء مسنا بوق عشكفلو بحالو عبي ولادي زوجرات يوم نسوم يمحر كل زي بزي أي موت نيروبين سواء سوم يوم حزون موتيوم نابزي فلسطة نقدسنا ساعات ملوء ليتيو ساعاتاتو بتعمل قرميو أبزي تساتفنا بركة نيرنا عنا مالتي نات قدام متشس نشتين فلطينا تقدام مالتي يجن سكع حزي أو خالي أقل قلوت سلز نبرنا عيرنا كومن عيطيقنا كومن حزي نبصو أو نأنواقهم ناي دوم مراق هاجر سلكتون بحد نخيدي لطيق يوم نيرة نسوم نما أم بس خالي بعال سلزلو دحين نسخوم خيدو نملأك مرات هالو إلهم بقوم خنياتيو نعومون حزيون كمس إننا كنريكم كنت يقوكم عبزلو قداموان ون أبوتاتنا كنت يقينا إنامو بزي من خنياتنا مسئنا زلنا مالتيو سلزي بحقي ولدنا نكو عقزياهير بسلام الرخونا عقزياهير دما بتفل عليه شقر مكرا في اللاي بزي كاوي قم زلو هزونا كاوشيخاتون بعشحات زغطارو بزحات أرثوذكساويان تجارو يوم تفناقيلهم قدم مجم أم تفلتوا زي مزبع كله زي شخات حاويسو برح له كاس ناي تقرأ نيرو أنا هم يزفلت بتاريخ تجاجي دي هو ناي اندرتا بزي هندي يجوا هندي
حنا كوانش قلعو خوي الناس غنفر زبال جو رئينا لو من هذا حزي ግን رأيዎ መቸም ናብ خالي ተከሊል ተዋሂሉ ትመዝባዕቲ ቅዱስ ቦታውን ኣብ ክልል ዓፋር እዩ ዘሎ ዓብይ ቦታ ማለት እዩ ክንደይ ሰለስተ ቤተክርስትያን ስውር ዘለዎ ስውራን ኣው ዘለዎ ሕዚቶም ሓደ ወላዲና ኮብዚ ዝረኸብዎም ኣባ መን እዮም ኣባ ሃይለ ማርያም 40 ዓመት እዮም ተቐሚጦም ፍት በረኻ 40 ዓመት ተቐሚጦም ኢሎና መዝባዕ ማለት እዩ ሪኢኹም ዶ 40 ዓመት ተቐመጡ ገዳማውያን እዮም ፈሊሶም ናብዚ መጽኦም ዘለው እዚውን ናይ መዝባዕ እዩ ናይ መዝባዕ ቅርንጫፍ እዩ ተተሓዘ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደራ ዝገዳም ዚ ሓልውዎ ተቅርስታቱን ሓልውዎ ሕዝሪኢናዮ ነርና ተቃቤቱን ማለት እዩ ተቀማምጡ ሁሉ ነገር በርግጥ ሸጊርኩም እዩ ግን ትብራና ትመጻሕፍቲ በደንብ ብክንክን ቅመጣለው ምክንያቱ ታሪክ አልባ ከይንኸውን ንደቅና ነውርሶም ታሪክ ክህልወና ኣለዎ ነመሓላልፎ ታሪክ ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ ሞ بحقي بتعم يدسيلنا نعاهاتهم بمرأينا حقوساتنا بتشجر مكراز وصحكم زحزنكم ولدكم دقكم آياتاتكم سانكم على حزن وشتي زلكم كلكم زلكم يردعنا يو زاهر أملاك نعاهاتهم نخلاتنا ون صنعاتي هبنا حزد ما حزبنا بشجر مكرا وجنك يزلو بونت ولاديت توم صرفوا دق يتعيم خونو صباح تعيك خون تعيك مسألنا الناولة كم تحزوا يزلكم أمهلا أو صلوت أبخيات أو حزن يا زلا ولاديت ولادون مالتي بحق في الله ولدي أو جنك يوم زلوا ما يحويفا تحضر ولاديت يا زلاتنا كلاتنا وين كم رحت هيمانوت يسقعنا مچس بእግዚአብሔር እኳ ፍጹም እምነት እንተሃለወና ግን ከም ሰብ ድማ ኣብ ከባቢና ዓድና ንሪዮ ነገር በጣም ዘፍርሕ እንደገና ኻልአይስ ናብኢና ንኸይድ ኢሉ ኣብ ዘጨንቕ ሁኔታት ኢና ዘለና እሞ ድሕር ብፍቕሪ ብሰላም ብሓድነት እግዚአብሔር እንድሕር ጠይቕናዮ ብይቕርታ ተቀያየምና ተሃሊና እውን ተዓሪቕና እግዚአብሔር እንድሕር ጠይቕናዮ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ በሩ 24 ሰዓት ክፉት እዩ ንምሕረት ንይቕርታ አንሕና ኢና ንርሕቕ እምበር ንሱ ኩሉ ግዜ አይልወጥን እዩ እግዚአብሔር ዝነበረ ዘሎ ዝነብር እዩ ባህሪ አይልወጥን ናይ ሰባት ባህሪ እዩ ተሓጢያቱ እናገደደ ትኽፋቱ እናገደደ ተጦርነቱ እናገደደ ተንኮሉ እናገደደ ዝኸድ ዘሎ አንሕና ኢና እናተለወጥና ንኸይድ ዘለና እሞ እግዚአብሔር ልመናና ጸሎትና ሰሚዑ ምሕረት በረከት ሰላም ፍቕሪ ሓድነት ንህዝብና ንዓድና ንሃገርና ይዓድለና እሞ ደስ ክብለኩም እንታን ንእሽተይ ሓገዝ ሎም መዓልቲ ምእመናን እውን ምሳና ዝመፁ ካብ መቐለ ኣለው ማለት እዩ ኣለው ንኣብነት ንወይዘሮ ጊደና ጓልና ፍናን ንመምህር መልኣኩ ንዲያቆን ጌጡ እዚኣቶም ዝመፁ ምሳና ኣለው ማለት እዩ ካብኡ ድማ ስርጉት ሚድያ እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ንቤተ ክርስቲያን ዝሕግዙ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ፀገም ንክፍታሕ ብትምህርቲ ብኩለ መዳይ ፃዕሪ ዝገብሩ መናእሰይ ደቅና ስርጉት ሚድያ ዝበሃሉ እውን ዝገዳምዚ ክነፋልጡ ኣለና ሰብ ክፈልጡ ኣለዎ ሽግር ክፈልጡ ኣለዎ ፀገም ክፈልጡ ኣለዎ ቤተ ክርስቲያን ፀገማ ክፍለጥ ኣለዎ ኢሎም ዝመፁ ኣለዉ ማለት እዩ ንሳቶም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ኪሎ ዕጣን ከምኡ እውን ጠዋፍ መብራህቲ ሒዞም ዝመፁ ምእመናን ምሳና ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ንዓቶም እግዚአብሔር አምላክ ዕድመን ጥዕናን ይዓድለልና በረከቱ ፀጉ ይብዝሐልና ብፍላይ ድማ ወይዘሮ ጊደና በእውነት ወለተ ኪዳን ናይ ክርስትና ሽማ ያው ጓል ኪዳና ምህረትያ ማለት እዩ ሓገዝ እዚ ሒዛ መፅያላ ማለት እዩ ኣነ ድማ ደቀይ ኣብ ወፃኢ ዓዲ ዝቕመጡ ናብ ዝገዳም እዚ ክኸይድ እየ ምስ በልክዎም ንሳቶም ድማ በሉ ናብ ትኸድዎ ገዳም ዝተሸገረ ገዳም ዝተፀገመ ገዳም ሪኢኹም ሓግዙልና ኢሎም ዝለኣኽዎ ንእሽተይ ነገር ሒዘ እየ መፅአ ዘለኹ ማለት እዩ በርግፅ ብዙሕ ኣይኮነን ግን እግዚአብሔር ተባሪኽዎ ድማ ንእሽተይ እውን ብዙሕ እዩ ዝኸውን ስለዚ ሕዚ ደቅና ኣብ ስዊድን ዝነብሩ ደቅና እዮም ንሳቶም ወይዘሮ ሜሮን ኣቶ ኣሸናፊ ይበሃሉ
ናይ ክርስትና ሽሞም ሃይለ ማርያም ገብረ ማርያም ወለተ ኢየሱስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሳቶም ዝሃውዎ እዩ ማለት እዩ ንሳቶም በርግጽ ነዚ ቦታ እዚ ኢሎም እንተሸገረ ገዳም ተሸገረ ቤተክርስቲያን ኢሎም እዮም ካው ኣነ ድማ ኣብዚ ዘለው መነኮሳትስ ጠምዮም ብጣዕሚ ማዕረ ተሸጊርና ኢሎምስ ጠሚና ኢሎምስ መልእኽቲ ልኢኾም ዝብል ሰሚዐ ብጣዕሚ እየ ተሰሚዕኒ ሓዚነ ማለት እዩ ሞ ንኻሊ እውን ገዳም ዝወሃብ ኣሎ በርግጽ ንሳቶም 60,000 እዮም ልኢኾም ግን ንኻሊ እውን ተሸገሩ ስለ ዘለው ተዓሰርተሽሕ ምስ ካልኦት ዝለኣኹ ወሲኽና ንኻሊ ንህቦ ኢና ማለት እዩ ነዚ ገዳም ነዞም መነኮሳት እዚኦም ድማ 50,000 ቅርሺ ነዚ ገዳም እዚ ሒዘ መጽእ ኣለኹ ማለት እዩ መን እዩ ዝቕበለና እንግዲህ ንግዚኦ እዚ ኣቦ እውን ኣለው ወላድ ኣለው ማለት እዮም ስለዚ قبلوا بصوا عامنا إفراد دحن ودحر عليه يسمعنا لستان هرنا لهم هرنا تمرتي أو لبنانا حذرو فريقون نتقام اللي غيرنا زو قدام زي عبي قدامي أمسا يا مزوعيو يا تريتم بناتنا جيرمو أنا هنا نفلتين عدنا أيو قنصهم لعدميو مكان أوسع أشل النور هذه ناي أو قاسية منيو نامن ورا سلامة مع عباليو أجلس كتنا مغلل عباليو كنت بزح يكاب أقاسنتهم يا أوروبا أي مالتيو سلازي بصوبنا أو بزحات أبيات كريستيانات بزحات للو كولجات يحجز يوم هذون ذكري ولا كفلت ولا كفلت ولا اليوم يوم نخلي لهم يا يومنا اليوم مرحنا يوم مسينا نامو كان الأم القاشة اللي عليه لدسين كلهم سوي جد السلام مكان جد السلسل لسب بيت كريستيانيو قرمو معرقو مسجديو سقهوا دم قبليو لبيت كريستيان لسبيا أصلا معرقة مو كلهم تسبسيهم همزيهم بذكرداسي بلته ورحا أقدس جرانا مرات أقدسهم أسد خوينهم قرما خوينهم همزيم مجنايهم بتعمي لبونايهم لأنا دسل فيديو وانول وعظهم تتكمتهم سلازي همزيلو وزلو الوبنا المرة أول كابتن فرح لنا إن سلامي لنا منها حدا وكتاتلي أو جيل فتاري سلامي دورنا وبنا المرة أولى متابع دورنا سيدلو أمانو يدو النيمبا وشتو بحسب طريقه تايلا بيكوسنا يوم هم وبنا الور وصل لله وصل لي مرجان تريتم تناجرهم يوم همزيلهم أسد خوينهم قرما خوينهم همزيلهم مصنعهم لبنا صبويو لخالق لرأيل تعم دس لبليو تتكمتي هم كقدس تشيران مهرت قدس تقدسان تعمي رديئت يعدل خاتم تعني لنا بروح معالتي برنا وانا تعمي صبوق الغنا تمرتي امام هيرمنا ማለት حزلنا له ዘይፈልጥ ሰብ ምናልባች አወጻውን ዘሎ ኣብ ደቡብ ምብራቅ ሃገረ ስብከት ኣብ እንደርታ ወረዳ ሎሚ ወረዳ ኮይኑ እዩ ቀደም አውራጃ እዩ ነይሩ بزنا حز صاوع مالتي نا أب حليشة أخذا خمون عد خاونا كبابي زلوا داكيدانا مهرت انتاو قدامنا زلنا كم تري وزلهم كابزي نابزي بقى برخائيو زين عفار دمبريو مالتي نا أبزل هزبي بحقي مالتي بجزاهير محرت ناتحلو ينبر زحلو ون من نجر يله أبرخا ما بدنبر جم صم برخا يزلو كازيا 5 كيلومتر يتكون انتاني عفار تنزر يزلوا فرقرتاتين يلوم قد ماريو من اللو مالتي وأما እግዚአብሔር حلوهم حلاو نسيو እግዚአብሔር زي حلو بيت እግዚአብሔር زي حلو هاجر ማንም ክሕሉ አይክእልን ይዙሎ ማለት እዩ ቅዱስ መጽሐፍና እውን ምክንያቱ እሱ ስለዝኾነ ጓሳና እሱ ስለዝኾነ ሓላዊና ማለት እዩ እመ እግዚአብሔር ያዕቀበ ሃገረ ከንቶ ይጻሙ ለያዕቀብ ቶም ዝሕሉ እውን እግዚአብሔር እንተዘይሓሊ ብኮንቱ እዮም ዝሕሉ እግዚአብሔር ክሕሉ ከሎ ናቱ ሓይሉ ናቱ ጸጋ ክሕሉ ከሎ እዮም ዝሕሉ ወዝብል ማለት እዩ ሞ እግዚአብሔር ጸጉ በረከቱ ይብዛሓልኩም
ብጣዕሚ ፀኒልኩም ብሓቂ ኣብ ድኻም ውዒልኩም ኣብ ቅዳሴ ውዒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምና መልእኽትና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን እዚ ዝርእዩ ምእመናን እዚ ዝከታተሉ ምእመናን እውን ኣብ ወፃኢ ዓዲ ዘለው ኦርቶዶክሳውያን ኩሎም ነዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ነዞም ገዳማውያን እዚኦም ብሓቂ ንሕና እናሃለና መነኮሳት መነኮሳያት ክጠምዩ የብሎምን ዝብሉ ምእመናን ኣለውና እዮም ብሓቂ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ ስለ ዘይፈልጡ ስለ ዘይሰምዑ ስለ ዘይርድኡ እዩ እሞ እግዚኣብሔር ንዓቶም እውን ጸጋን በረከትን ይብዛሓልና ሕዚ እዚ ዝለኣኹልና ደቅና እውን ወይዘሮ ሜሮን ኣቶ ኣሸናፊ ብሓቂ ኣብ ስዊድን ስቶኮሎም ዝበሃል ዓዲ ዝነብሩ ምእመናን እዮም ማለት እዩ ከምቲ ዝነገርኩኩም 50,000 ነዚ ቦታ እዚ ልኢኹም ኣለዉ 10,000 ድማ ምስ ካሊእ ወሲኽና ካልኦት ድማ ከምኡ ዝተሸገሩ ገዳማት ስለ ዘለው ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላክ ፀጉኡ በረከቱ ይብዛሓልና ብቐፃል ድማ ዓቕምና ብዝፈቐዶ መቸስ ቀስ እናበልና ግዜ ዝረኸብና ክንሪኦኩም ኢና ኣጀኹም ኣብ ጎንኹም ኢና ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጎንኹም እያ ስራሕ እናበዝሐና እምበር ኣይረሳዕናኩምን ብሓቂ ማለት እዩ እንደገና ደቡብ ምብራቅ ሃገረ ስብከት እውን ተጣይ ሓዱሽ ሃገረ ስብከት ከም ምዃኑ መጠን እምበር ንገዳማት ብዝተኻእለ መጠን ድጋፍ ይገብሩ እዮም ነገር ግን ንኩሉ ገዳማት ድማ ከቢድ እዩ መቸም ክትሕግዝ ክትድግፍ ይከብድ እዩ እሞ ነዚ ሓገዝ ንምግባር ኢና መፂና ኣነ ብሓቂ ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢልኒ ስለ ዝረኣኸኩም ካብ ሽግር ካብ መከራ ካብ ጦርነት ካብዚ ኩሉ ፅንተት ጆኖሳይድ ወፂኹም ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢልኒ ኣብዚ ከባቢ ትነብሩ ምእመናን እውን እግዚኣብሔር ይባርክኹም እግዚኣብሔር ይሓልውኹም ሰላም በረከት ንህዝብና ንሃገርና የወርደልና ይዓድለልና ዝደኸምኩም ካብ መቐለ መፂኹም ነዚ ክትሕግዙና ዝመፃኹም ደቅና ኩሉ ፀጉኡ በረከቱ ይብዛሓልኩም ሓሳብ ልቡናኹም የስምረልኩም ኣብዚ ዘለኹም ዓበይቲ ዓዲ እውን ደቅኹም ብምግባር ብሃይማኖት ፀኒዖም ናትኩም ሃይማኖት ተኸቲሎም ታሪክኩም ሒዞም ብጥበብ ብምስትውዓል ንክዓብዩ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ናይ ኣዴና ቅዱስ ኪዳነ ምህረት በረከት ምልጃ ጸሎት ኣብ ሂወትና ይሕድረልና ኣቡነ ዘበሰማያት እንበል